বন্ধুরা ইংরেজি এবিসিডি গুলো পড়ে নেই। A for apple, apple মানে আপেল। B for ball, ball মানে খেলার বল। C for cow, cow মানে গরু। D for dog, dog মানে কুকুর। E for eagle, eagle মানে ঈগল পাখি। F for fish, fish মানে মাছ। G for goat, goat মানে ছাগল। H for horse, horse মানে ঘোড়া। I for ink, ink মানে কালি। J for jug, jug মানে জগ। K for kite, kite মানে ঘুড়ি। L for lion, lion মানে সিংহ। M for mango, mango মানে আম। N for next, next মানে পাখির বাসা। O for ox, ox মানে ষাঁড়। P for pen, pen মানে কলম। Q for queen, queen মানে রানী। R for rat, rat মানে ইঁদুর। S for swan, swan মানে রাজহাঁস। T for top, top মানে লাটিম। U for umbrella, umbrella মানে ছাতা। V for vulture, vulture মানে শকুনি। W for watch, watch মানে ঘড়ি। X for জিবেক, জিবেক মানে ছোট জাহাজ। Y for yam, yam মানে মিষ্টি আলু। Z for zebra, zebra মানে zebra. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.